Bayuso is a dormant or better known as a sleeping mountain according to the Abacanhon people living there. Come, and let's discover the beauty, natural resources, history of the livelihood of Abacanhon people. Let's also uncover the folklore of the elderly Abacanhon that there is a golden door supposedly guarding the wealth of Mount Bayuso. You can already see the beauty of Mount Bayuso. It is surrounded by the huge colorful appearance. Mount Bayuso has a triangular shape. According to the topography of the municipality of San Enrique, it is the second highest mountain in the area, standing at 405 meters at the sea level. Mount Bayuso is rich in minerals and it has rivers and waterfalls that serve as the water source for the Abacanhon people. There are also various wild animals that the Abacanhon people call manok na ilahas or wild chicken, singarong or wild fox, halo or alligator, and others that can be seen in the dense forests of the mountain. We are here in front of Mount Bayuso, ready to ask the Abacanhon people about the history of their livelihood in the past. Let's find out if the rumors about the treasure in Mount Bayuso guarded by a golden deer are true. But first, let's seek guidance or ask the Abacanhon people about the treasure of Mount Bayuso. Ako gali si Karen Teresa, ma-interview mo ako sa mga paaka sa mga Abacanhon sa una sa Bulawan na usa at ang mga pangabuyan sa tao sa una diri sa Bayuso kan kung diin halin ang root word nga Bayuso nga aning pangalanan nga Bayuso. Isa ang gintawag ya Bayuso nga Bayuso. Ay sang una ko nga panahon, yung mga malaang away ng aram. Karon minakita sa kabayo nga nagkabayo. Iya English na nga pamangkot niya aral ka lang kid kaya na nang intindi ng ano anak ginaubra din ng wala nga bayuso kayo. Di ginang sabat ka na kayo bayuso so kami bayuso yan. Bayuso. Brad Obi, Ayan, ang karay, ang panpagid, ang mga balinghoy, di pa yung ginabulan, ginagatan ng mga talunan, ang mga tanom, ang mga native, pati diyang kayos, ginakaon di yung kayos. Ginapalitan, panon, ginahuruman sa suba, ginahimo nanda nga ginasuman nanda, ginatigang, diya dang banayan nga dakong tigurutom, ginasaksak madaki isakot sa bugas para nga magduro-duro ya pagkaon ng mga tao. Basta kami nakaon pa kayo. Kaya wala di masakasalit dito. Alam ay dugaro ginabawal. Kanin. Kalihan din na gani. Kadululur bisa ni pirang bilog karbaw tamo kan dulu kalihan. Nag-umpisa din sila kakali ng kabalang kapulawan na hindi mo. Ang kanyang Bayuso nga dyan parang nga buhian tadi ka mga pigado, ay mga road crops dyan. Sang una ano ya mga pangabuyan sa mga tao di sa Bayuso. Kaingin. Kaingin datan ginaratagan. Kaya tuburihin ka dali sa ubos magkakita ka English pag Spanish. Central. Sa una mga mais. Tanan ng mga road crops mga ubi, banayan, mga nabulolog pa mga tao. A few moments later.
In conclusion, our journey to Mount Bayuso has allowed us to witness the beauty and rich natural resources surrounding this Dormont mountain. We have learned about the history of livelihood among the Bacanhon people who thrived in the area for generations. The testimonies of the Bacanhon people witnesses have shed light on the vibrant livelihoods of the past. Furthermore, we have explored the intriguing folklore surrounding Mount Bayuso, including the myth of Golden Deer guarding its treasure. While the truth of these legends remains uncertain, our encounter with the Bacanhon people has deepened our understanding of the cultural significance and natural wonders of Mount Bayuso. This documentary serves as a testament to the harmonious relationship between humans and nature, and the importance of preserving such precious environments for future generations. Behind the scene. Di mo lapit na na? Takason, Terence! Pe, parte pa kita dyan o, mga banglit pa kita dyan ang pilas, doy. Wow naman! Wow! Wow! No, God! No, God, please, no! 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 Yabang-yabang ni... Isa ka po, ito na. Ipakain namin ni Bayuso kung malaki naman